कह जाए जे ये पट्टनायक परिवार जे कि एबे ओडिशा राजनीति रे राज करूछंती राजनीति कहतु किंबा खणी दुनिया कहतु किंबा टंका पैसा कहतु एवं पट्टनायक परिवार रो मु विभिन्न जेतेबेले कथा होतली से माने कहले जे निरंजन बाबू होचन हम परिवार रो मेरुदंड निरंजन बाबू न होइतिले पट्टनायक परिवार रो केही किछि करि पारि नथन आपण से कथा भावंती कि सतरे आपण पट्टनायक परिवार रो मेरुदंड कि ना दैट इज रॉन्ग यह सत्य मु बिजनेस लाइन के प्रथम आसी एवं प्रथम कंस्ट्रक्शन बिजनेस रही 75 पर्यंत कंस्ट्रक्शन बिजनेस करूँ 75 November 11th the day my father died I decided not to do construction work why मुझे म्युनिसिपालिटी चेयरमैन है मु देखुली म्युनिसिपालिटी जो मैंने करप्शन करते ये करते सी करते से मैंने मुझे सस्पेंड करी क्या चार्ज बाहर मो बापांकर अग्नि जलुची नई बारे बस ब्राह्मणी नदी कूल रिएक्शन केम इन माय माइंड व्हाट इज आई एम हिपोक्रेट मु तो निजे पीडब्ल्यूडी कंट्राक्टरी करके ओवरसोर के पैसा दूची असिस्टेंट इंजीनियर को पैसा दूची एग्जीक्यूटिव एति पैसा दूची ये म्युनिसिपालिटी छोट चाकरिया पैसा खाऊँ बोली मुझे एक्शन नौ देन एंड देयर आई डिसाइडेड आई विल नॉट डू एनी बिजनेस वेयर करप्शन इज इन्वॉल्व आपण सतरे जीवन जाक एते व्यवसाय रे खणी व्यवसाय रे करप्शन करना निरंजन बाबू पीडब्ल्यूडी केबे भी करना केबे भी करले टेल मी समस्त भावंती आपण ए जो धनी माइनर एत कथा कहउछ जोडा साधारण लोक कहंती मु से प्रश्न पचारुछि आपन इंप्रेशन जा साधारण लोक इंप्रेशन आज्ञा आई टेल यू नॉट ए सिंगल माइंस आई हैव गॉट ड्यूरिंग कांग्रेस रिजिम हां आपण ए कथा कहछंती गोटे भी माइंस मते देई नांती कांग्रेस सरकार टाइम रे सब मु नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भीतर पाइछि आमे नॉट ओनली दैट आमे पळेले आपनक घर को जोड़ी रखिबारे आपनकर भूमिका केते अछि that I have learned from my grandfather, my uncle, my father, my mother, my कुड़ी से मैंने जब जोड़ी है कि थिले सही इन्फ्लुएंस था थिला not only that आमो फैमिली जो जोड़ी है कि थिलो तार में आम मामूर फैमिली आम पिसार फैमिली आम समस्त जोड़ी है निरंजन बाबू मु एति पय कहूची आपनकर सब that training I have got from my आपणको परिवार रो जने व्यक्ति कहले जदि निरंजन बाबू नथांते ताले सौम्य बाबू नथांते डीआर पट्टनायक नथांते तारा पट्टनायक नथांते आज जो पट्टनायक वंश को आपण देखुचंती ता होची निरंजन बाबू को अवदान ना दे हैव देयर ओरिजिनलिटी दे हैव देयर ओरिजिनलिटी दे हैव देयर दे हैव स्ट्रगल से माने निजो गोडे निजे ठिया आइचंती मु मात्र वेल रिसर किंतु निरंजन बाबू सेमानकर पार्ट थला तार गॉड थला आज तारा जो एते बड़ होईची बा सौम्य जो एते बड़ होईची कि ये भी हम परिवार रे अछंती पर ब्लेसिंग थला मोर सदिच्छा थला किंतु मु ताको करि देईची आपनकर आशीर्वाद थिला निरंजन बाबू एटा आपनकर हम्बलनेस हेई पारे मु आ गुटे कथा बुझिया को चेष्टा करिवे आपनकर थारो आपण कोन सबठारो अधिक सौम्य बाबू को बेसी भल पांती कि सेमति कि जे मु सब नै काहे कि मु ए कथा कहूची कारण ए बही रे गोटे चैप्टर करचंदी आपण सौम्यर बाहागर किंतु अन्य भाई मानकर कि चैप्टर नाही किंतु सौम्य कोन पाठ पढिला मु केमति ताको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पठेया पई चाहुतली सौम्य केमति बहुत भलो पाठ पढुथला एवं सौम्य बाबू को विषय आउ गोटे लाइन लिखिचंती जहा राजनीति रे चर्चा हुए जानकी बाबूंकर जोई सौम्य बाबू बोली तांको आपण माने अलगा आखिरे देखि पारंती किंतु सौम्यर निजर कैलिबर थिला टैलेंट थिला एक कथा भी आपण प्रतिपादित करिया पई चेष्टा कर आपण टी वीकनेस अछि कि सौम्य पट्टनायक के प्रति वीकनेस कि ना सानो भाई बोली टी भल पाइबा अधिक नै 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 मु सब भाई के भल पाए हां तारा भी शरीफ लिखछि हां जो तारा विषय लिखछि इज ज्वेल से परिवार रो को बांधी रखिबारे तार बहुत अवदान अछि खाली परिवार नुए इवन गाँव रे मध्य आम साई रे मध्य से लोक को सहायता करवा आप जानवे तारा गोटे एमती कम कर आम घर सामने जिते गरीब लोक थे समस्त कोठा करने से समति साहाय्य कर आम साई आम गाँ सामने कौन निरंजन बाबू डाकिदेले सबू भाई भौणी आर छुआ मैंने एकाठी हो जाती प्राय हमें किंतु आस्ते आस्ते तो समय परिवर्तन हो मन भी परिवर्तन हो भाई मैंने निज निज व्यवसाय सब व्यस्त है अलग अलग रही किंतु दुर्बलता तो रही मानसिक दुर्बलता रही आपणकर ना सेमानकर मोर रही
ସେମାନଙ୍କର କାହାର ଅଛି କାହାର ନାହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ୟାଟେରିଆଲ କିନ୍ତୁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ କରେ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଦି ଭାଇ, ବଡ଼ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ବାବୁ ଆଉ ଅମୀୟ ବାବୁ, ସଭା ବଡ଼ ଆଉ ସଭା ସାନ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମନେ ପକାନ୍ତି ଆପଣ? ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ତ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଗଲେ 85 ହେଇଯାଇଥିଲା, କି ସାନଟି ଯିବାରେ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ ତା ନୁହଁ, ହଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମୋର ଆମ ଘରୁ ସବୁଠୁ ସଭା ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଫ୍ୟାମିଲିର କୁଶ ରଞ୍ଜନ, ତାରାର ସଭା ସାନ ଭାଇ, ସିଏ ହେଉଛି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି। ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିଣି ତାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲା, ସେଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ହି ୱାଜ୍ ମାଇ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ ମାଇ ଅଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍କ। ତେଣୁ ସାନମାନେ ଗଲାରେ ଦୁଃଖିତ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ବହୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବୟସରେ ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଏ ବହୁତ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚାଲିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ। ଯେତେ ବୟସ ହେଲେ ବି ଭାଇ ଯିବ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ଆଉ ସୌମ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହି ବିକେମ୍ ଦି ଜୁଏଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଫ୍ୟାମିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ହେଲା, ଭଲ ପଢ଼ିଲା, ଭଲ କହିଲା। ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ଅଂଶକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି କହିବେ? ରାଜନୀତି କରିବାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତାର ଅଛି, ହଁ ତାର ସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରେ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗେ। ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି କେବେ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ଚେଞ୍ଜ କାହିଁ କରୁଛୁ ବୋଲି? କରିଛି, ଇଭିନ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି କି ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ବିଜେପିରୁ କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ଜାଣିକି ଆଉ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲି, ତୁ ବୋଲେ କହ ଜାଲା ଦେଲି ଗଲା, ଲେଟ୍ ହିମ୍ ନଟ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ସେ କୌଣସି କଥା ସିଏ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ସେଇ କରେ, ସେ କାହା କଥା ଶୁଣେ ନା। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆପଣ ଏ ବହିରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ, ସେ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଲାଇନ୍ କରିକି ରଖିଲି। ଆପଣ କହିଲେ ଆଗରୁ ଖବରକାଗଜରେ ଗୋଟେ ଖବର ବାହାରୁଥିଲା, ସବୁ ହଲଚଲ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ପେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି? ଆପଣ ପେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କଲେ? ସେଥିପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଷ୍ଟାଇଲ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ନାଉ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ମିଡ଼ିଆ ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ, and capitalist they for their interest they are attached to some political power, more so those who are in government. That has created a havoc in the public life or in democratic life. ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ପାୱାରରେ ଆସିଲେ ସେମିତି କରିବନି? ସେଟା ଯଦି କରିଦେତେ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପଏଲିଂ ଦି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍। ସରକାର ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖିକି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତିନି? ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି। ସେମିତି ଯେ ନ କରୁଥିବେ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍ରେ ହୁଏନି, ମୁଁ ସେ କଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏଣ୍ଟାୟାର ମିଡ଼ିଆ ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବାଇ ହୁମ୍? ଓକେ, ଆପଣ ବି ତ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆର ପର୍ସନ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ୟୁର୍ ଓନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ, ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆପଣ ଅଛି କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ନାହିଁ, କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା ସେମିତି। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ। ନେତାମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ାରେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ବି ଅଧିକ ଥିଲା, ଏବେ ନେତାମାନଙ୍କ ଚମଡ଼ାରେ ସେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଲର କୁହାଯାଏ। ନାଇଁ, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ନୁହଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ନାହିଁ ଯେ ନେତାଙ୍କର ଚମଡ଼ା ଯେତିକି ସହନୀୟ ଥିଲା, ଆଗରୁ ନେତାମାନେ ଏମିତି ସହୁଥିଲେ, ସମାଲୋଚନା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି? କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଭଳିଆ ମାନସିକତା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ସେ ନେତା ହଉଛି, ଯିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରେ ସେ ନେତା ହଉଛି। ତ୍ୟାଗ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କେହି ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି।